Kemudian ini adalah pembahasan untuk struktur database-nya. Di sini ada activity logs tidak terpakai, jadi tidak usah dimasukkan ya ke diagram. Kemudian branches, ini datanya branches ya, table branches, ID, name, kode, address, phone email, active, type, read, updated add. Nah, ya, ID bikin integer, name varchar, ya saya sebutkan. ID bikin integer 20, name varchar 255, kode varchar 255, address, text, ya, phone varchar 255, email varchar 255, aktif, ini satu, type, enum, quotation, branch, updated add, timestamp, updated timestamp, kategoris, ID bikin integer 20, name varchar 255, s aktif ini integer 1, kode varchar 50, description text, updated at timestamp, timestamp. Description reports ini tidak terpakai ya, jadi tidak bisa dimasukkan ke diagram. Description reports ini tidak terpakai. Description report items juga tidak terpakai. Ini ada finished brand stocks. Nah ini terpakai. Jadi ini ada saya sebutkan ya. Kolomnya ID bikin integer 20, branch ID bikin integer 20, finished product bikin integer 20, quantity integer 10, updated at, updated up, apa nih updated at, timestamp, timestamp. Misalnya ada finished product, kemudian saya sebutkan juga ini finished products-nya. ID bikin integer 20, name varchar 255, kode varchar 255, description text, kategori ID bikin integer 20, unit ID bikin integer 20, price integer 20, kemudian minimum stock integer 10, stock integer 10, kemudian price integer 10, minimum stock integer 10, stock integer 10, total varchar 255, production cost integer 10. Nah, base cost tidak terpakai ya, base cost tidak terpakai, jadi tidak usah dimasukkan base costnya. Aktif, ini integer 1, updated at timestamp, timestamp. Kemudian ada material supplier, ini terpakai atau tidak. Nah, ini tidak terpakai ya material supplier, jadi tidak usah dimasukkan. Migration ini bukan, ini apa bagian dari Laravel, jadi tidak bisa dimasukkan ke diagram. Permission ini dari Laravel, nah bukan ya bukan. Apa ini terpakai, sorry. Ini saya sebutkan ya untuk tabel permissions. ID backend integer 20, name varchar 100, kode varchar 50, group varchar 100. Kemudian tapi apakah grupnya terpakai nol ya, jadi grupnya tidak terpakai, itu bisa dimasukkan ke diagram. Description text is active ini integer 1, updated at timestamp, timestamp. Nah, ini ada personal access tokens, ini langsung bisa dimasukkan. Kemudian ada production request, nah ini saya sebutkan ya untuk production requestnya. Nah ini sebelumnya ada evidence patch, ini tidak usah dipakai ya, evidence patch ini tidak perlu dipakai, ini seperti notes yang ini notes tidak perlu dipakai ya. Kemudian production completed by tidak perlu dipakai, production completed at ini ya apa? Production completed by terpakai ya. Ini karena masih in progress saja. Saya sebutkan di sini untuk ID back integer 20, request code parkir 255 plus ID back integer 20, requested by back integer 20, requested by back integer 20, purpose text total raw material integer 20, not text status enum pending approval rejected in progress located cancelled. Nah, approved by back integer 20, approved at timestamp, kemudian approval notes text, kemudian production started by back integer 20, production started at timestamp, production completed by back integer 20, production completed at timestamp, production not text evident part parkir 255, completed at timestamp, updated at timestamp. Ini untuk tabel production request. Kemudian production untuk tabel production request items. ID back integer 20, production request ID back integer 20, raw material ID back integer 20, requested quantity integer 10, unit cost integer 10, total cost integer 10, notes text created at up, timestamp updated at updated at timestamp. Kemudian ada production request outputs ya. Ini ada ID back integer 20, production request back integer 20 sampai finish back integer 20, planet quantity integer 10, actualkan quantity integer 10, notes text created at timestamp updated at timestamp. Purchase orders ID bikin integer 20, order number, parkir 20, order code, parkir 20, supplier ID bikin integer 20, created by bikin integer 20, order date, dan request delivery date, status enum, draft order, received partially, received rejected, no text, total amount integer 10, ordered at timestamp, was absent in integer 1, created at timestamp, updated at timestamp. Kemudian purchase order items, itu terpakai, jadi
ID bikin integer 20, purchase order bikin integer 20, raw material bikin integer 20, unit ID bikin integer 20, unit name parchar 255, quantity integer 10, unit price integer 10, total price integer 10, not text created at timestamp, updated at timestamp. Kemudian purchase receipt yang terpakai ya. Ini kolomnya ID back integer 20, ship number parchar 20, purchase order back integer 20, received by back integer 20, receipt date status enum status enum accepted rejected partial. Notes text receipt photo parchar 255, subtotal items integer 10, additional cost total integer 10, discount amount integer 10, tax amount integer 10, total amount integer 10, updated at timestamp, updated at timestamp. Kemudian purchase receipt additional cost. Ini terpakai ya. ID back integer 20, purchase receipt, ID back integer 20, cost name parchar 255, amount integer 10, not tax, updated at timestamp, updated at timestamp. Kemudian ada purchase receipt items. Nah, ini ID back integer 20, purchase receipt ID back integer 20, purchase order item ID back integer 20, raw material ID back integer 20, order quantity integer 10, receipt quantity integer 10, rejected quantity 10, unit price integer 10, item status enum accepted rejected partial, condition foto parchar 255, notes text created at timestamp, updated at timestamp. Kemudian ada raw material. Raw material ini terpakai ya. Ini ada ID back integer 20, name parchar 255, kode parchar 100, kategori ID back integer 20, description text, image parchar 255, unit ID back integer 20, minimum stock. Ini minimum stock integer 10, current stock integer 10, unit price integer 10, is active, tidak integer 1, supplier ID back integer 20, created at timestamp, updated at timestamp. Kemudian ada roles, nah ini roles juga terpakai. ID back integer 20, name parchar 100, kode parchar 50, description text, effective integer 1, created at updated at timestamp. Kemudian ada role permission juga terpakai. Di sini ada ID back integer 20, role ID back integer 20, permission ID back integer 20, created at updated at timestamp. Kemudian ada sales ya, sales ini saya sebutkan ya. ID back integer 20, sel number parchar 255, sel code parchar 255, branch ID back integer 20. Kemudian sel code tadi parchar 255, branch ID back integer 20, user ID back integer 20, customer name parchar 255, customer phone parchar 255, subtotal amount integer 10, discount type 6, kemudian non percentage nominal. Discount value desimal 15,2. Kemudian discount amount integer 10, final amount integer 10. Payment method enum, cash curious, paid amount integer 10, change amount integer 10, status enum, pending, complete, cancelled. Created at updated at timestamp. Kemudian ada sales package, ini juga terpakai. Di sini ada ID back integer 20, name parchar 255, kode parchar 255, description text. Kemudian kategori ID back integer 20, base price integer 10, discount amount integer 10, discount percentage decimal 5,2, additional charge INT 10, final price integer 10, image parchar 255, is active in integer 1, created at big integer, kemudian created at timestamp. Ini ada sales package items. Di sini ada ID back integer 20, sales package item back integer 20, finished product integer 20, quantity integer 10, unit price integer 10, total price integer 10, created at updated at timestamp. Kemudian ada sell items. Di sini ada ID back integer 20, sell ID back integer 20, item type enum, product atau package item ID back integer 20, item name parchar 255, quantity integer 10, unit price integer 10, subtotal integer 10, created at timestamp, updated at timestamp. Kemudian definite semi finished stocks ya. Di sini saya sebutkan ID back integer 20, branch ID back integer 20, semi finished back integer 20, quantity integer 10, created at updated at updated timestamp. Kemudian the semi finished distribution. Di sini saya sebutkan ada datanya itu apa struktur kolomnya ya di tabelnya. Ini ada ID back integer 20, distribution code parchar 255, standby back integer 20, target base ID back integer 20, semi finished product ID back integer 20, quantity sign integer 10, unit cost integer 10, total cost integer 10, distribution notes text, status enum, send accepted rejected, handled by back integer 20, handled at timestamp, response text,
created at timestamp, updated at timestamp. Kemudian ada semi finished products. Di sini saya sebutkan kolom-kolomnya beserta tipe datanya. ID back integer 20, name varchar 255, kode varchar 255, description text, unit ID back integer 20, minimum stock integer 10, image varchar 255, production cost integer 10, active integer 1, center reset integer 1, updated at timestamp, kategori ID back integer 20. Kemudian ada di sini tabel semi finished usage request. Saya sebutkan ya di sini untuk apa namanya. Nah, ini ada semi finished user request. ID bikin integer 20, request number varchar 255, requesting bench ID bikin integer 20, user ID bikin integer 20, purpose varchar 1000, total meter decimal 5,21, varchar 20, request that, approved by bikin integer 20, approved at timestamp, approval not text. Nah, kemudian ada proses started bikin integer 20, proses started timestamp, kemudian proses complete by bikin integer 20, proses complete timestamp, kemudian proses not text, addition text, created at timestamp, update at timestamp, deleted at timestamp. Kemudian ada semi finished user request items. Di sini saya sebutkan ya. ID bikin integer 20, semi finished request ID bikin integer 20, unit ID bikin integer 20, semi finished product ID bikin integer 20, quantity integer 10, unit price integer 10. Kemudian di sini ada not text created at timestamp, update at timestamp. Kemudian ada semi finished user request outputs. Di sini saya sebutkan ya. Ada ID bikin integer 20, semi finished request ID bikin integer 20, product ID bikin integer 20, plate quantity integer 10, actual quantity integer 10, not text created at timestamp, updated at timestamp. Kemudian ada stock movement di sini, stock movement saya sebutkan. ID bikin integer 20, item type varchar 255, item ID bikin integer 20, metal ID bikin integer 20, finished product ID bikin integer 20, semi finished product ID bikin integer 20, branch ID bikin integer 20, type varchar 20, movement kategori varchar 50, quantity integer 10, quantity before integer 10, quantity movement integer 10, quantity after integer 10, unit cost integer 10, total cost integer 10, reference type varchar 100, reference ID bikin integer 20, not text, created by bikin integer 20, processed by bikin integer 20, processed at timestamp. Ya, jadi ini ya. Saya sebutkan lagi stock of names. Di sini tidak terpakai, tabel stock of names tidak terpakai, stock of name item tidak terpakai, stock transfer. Nah, ini stock transfer saya sebutkan lagi. ID bikin integer 20, item type 6, finished semi finished, item ID bikin integer 20 from branch ID bikin integer 20 atau branch ID bikin integer 20, quantity decimal 12,3, notes varchar 255, status enum, sense accepted rejected. Sense by bikin integer 20, handled by bikin integer 20, handled at timestamp, respond notes varchar 255, created at timestamp, updated at timestamp. Kemudian sini ada data supplier saya sebutkan ID bikin integer 20, name varchar 255, kode varchar 255, address text, font varchar 255, email varchar 255, is active ini integer 1, created at update at timestamp. Kemudian ada units di sini saya sebutkan ID bikin integer 20, unit name varchar 255, abbreviation varchar 255, description text, created at timestamp, update at timestamp ya, is active ini integer. Kemudian ada tabel rows. Nah, rows ini saya sebutkan ya. ID bikin integer 20, name varchar 255, email varchar 255, font varchar 20, email verified at timestamp, password varchar 255, avatar varchar 255. Branch ID bikin integer 20, is active in integer 1, member token varchar 100, created at timestamp, updated at timestamp. Kemudian ada user roles. Sini saya sebutkan ID bikin integer 20, user ID bikin integer 20, role ID bikin integer 20, created at timestamp, updated at timestamp. Ini ya, apa namanya? Saya sudah sebutkan, saya ulangi, yang tidak terpakai itu adalah tabel ya. Yang saya sebutkan ini sudah benar, tapi saya akan mengulang. Nah, mungkin ada yang terlewat nanti ya. Yang bisa dibandingkan yang tidak terpakai. Yang tidak terpakai itu adalah stock of name, kemudian stock of name items itu tidak terpakai. Kemudian apa lagi ya? Yang tidak terpakai ya. Yang tidak terpakai ya. Yang tidak perlu dimasukkan ke diagram maksudnya saya. Maksud saya tidak perlu dimasukkan ke diagram. Kemudian ada personal access tokens, migration ini tidak perlu. Nah, kemudian tabel apa namanya material supplier juga tidak terpakai. Nah, kemudian destruction report items tidak terpakai, destruction reports juga tidak terpakai, kemudian activity logs juga tidak terpakai. Nah ini ya sekian, ini agar bisa dibuat diagramnya, relasinya juga, kelas diagramnya semua nanti ya agar lengkap dibandingkan dengan proses di aplikasinya.